Hello NNC viewers kan first code ishile mon India, Pakistan or Bangladesh to ishile 500 atomic bombs prabi more powerful destruction hobole laga risk te asininga ko ase edu to kiniga koishugule mon alop time ba sai is ekta asteroid 2024 YR4 goina chundurishile mahala earth ke 2032 December 22 la din de par gri jawule ase ar jundula lagiule chances to ishile aste uthi ase goina scientist khan bra koi thaka edu jundu du ishile first day discover kran de 1% ही लागिवला chances कुई थका इमान risk तो नाइ कुई थका इरो अस्ते अलप महीना देही इरो 2.3% हुई जिसे इतो उठी जाय असने को ऐसे किमान असर आय ऐसे इतो लागिवला chances तो भरी जाय ऐसे उठी जाय असनेगा को ऐसे साइंटिस्ट खान बैतु करने बेसी चिंता करी थकी असने को ऐसे कि अरो असर तंदी तो अरबी लागिवला chances बेसी हुई जाओ पड़ेगा ना इधर इतिया करने साइंटिस्ट खान बार एक ता चिंता करी था दुइशले तान बेसी दूर दे हुआ करने एग्जैक्ट इतुला स्पीड किमान अजे रो एक्चुअल साइज दुइशले इते तक एक्यूरेटली तान बरा जानिउ पारना इना को ऐसे साइंटिस्ट खान बादु इना भी को ऐसे कि 200 मीटर्स pra 200 मीटर्स निशिना साइज डांगोर भी हो पारिना को ऐसे जुंदु फुटबॉल ग्राउंड लगा साइज को देशी इतुरा भी डांगोर हो पारिना खुइ थै ऐसे और इतु 2024 YR4 दुइशले जुदी मोहन लगा दुनिया दे अर्थ ते लागिसले कुंदु जादे लागि बोली तो जानुले बिशी इंपोर्टेंट असगुना इतु लगा पडे बिशी एनालिसिस करि थाके ऐसे होलिबि धानबा कुइना আছে कि 2028 তে जितिया मोहन इतु लगा आरो असराय जावो इतु जितिया माला अर्थ दुइशले इतुला डाइरेक्शन आरो जावो इतु तंदे आरो भालवा जानु पारबो इतु एक्जेक्टली किनिगा स्पीड ते আছে माला अर्थ ते लागि बोले चांसेस न नाइ किमान डांगर से इतु एक्जेक्ट दुइशले 2020 तक ते धान इतु जानु पारबो इनागा कुइना सितिया करने होलिबि देना साला साइंटिस्ट खनबा कोयास कि जुदी तो एस्टेरॉइड तो माला अर्थ ते हिट करिसगले इतु दुइशले entire cities can get destroy godu na ko ase itu ishile ekta city gon hoy but entire cities bishi cities can destroy godu la potential rakhina ko ase itu bra ki kurubo itu ishile mohan imagine bi kurubo na pro na ko ase itu iman powerful hogo ase jundu mohan Japan ar Hiroshima de puila itu atomic bomb phutaise itu laga jundu impact ase itu bra 500 times upor ho pare na ko ase tu mohan imagine kulo pare kiman powerful hole ase judi tu mohan earth te lagi shule इतुरा पॉपुलेशन मानो हंदु इशले आगे बरा बचावले करने तुला पड़ बेसी काम करबो लागि उनिसना असना को एसुली भी तो सब तो इशले इतु लगा पड़े फर्दर स्टडी कर रही जानिउ पारबुनेगा को एसे इतिया करने तो इशले थान ब टेंटेटिव माला दुनिया दे लागि शुले तो कुंदु जगह दे कुंदु एरिया दे लागि बोला चांसेस से को थाना कैलकुलेशंस लाई सबते दु साउथ अमेरिका बरा लुइना Pacific Ocean लगा माजुरी को ऐसे मोस्टली तो इक्वेटर ला साइड तीनगा को ऐसे जुंदु मोहन मिडल एक लाइन अपने दिखे से दिबी इतु लगा लाइन दे लाइक वाला चांस स्पीशीज ना को ऐसे तो अलो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर तो असर दे साउथर्न एशिया दे अरेबियन सी दे और सब सहारन अफ्रीका लगा इतु पार्ट्स एरिया हंदे को ऐसे इतु लगा अपोर दे इतु इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान इथियोपिया सुडान नाइजीरिया वेनेजुएला कोलंबिया इक्वाडोर इतु किमान ता इतु इक्वाटोर लगा लाइन दे आया से इतु सब जगह दुइशले इतु एकता हिट कोला चांस लगा जगह सिनिगा साइंटिस्ट खनबा को ऐसे साइंटिस्ट खनबा इतु को ऐसे कि इतिया करने इतु लागिबोला चांसेस तो कमती ऐसे होलिबि तो ना लागिबो क्वादु इतु जुंदु पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे इतु मन इग्नोर नकरू लाइना को ऐसे जुदी तो लागिसे गोले इतु इग्नोर नकरू लागिना को ऐसे इतु रितु एस्टेरॉइड तुइशले मन सोनो जाना निशिना लास्ट ईयर डिसेंबर दे ही तो डिस्कवर कोला से तितिया बरा साइंटिस्ट खन गाने नासा ला होबी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ला होबी ताहन इतु लगा पड़े बेसी स्टडी करि थाके असना को ऐसे किले गोले इनिशियली तो 1% ही लागिले चांसेस से गोइतु इमान कुमती महीना दे 2.3% उठी जा दुइशले इतु एकता डेंजरस कैटेगरी दे आयसनिगा को ऐसे इतु इतिया करने थान एस्टिमेट कोला हिसाब इतु डेंजरस एस्टेरॉइड तुइशले 38000 किलोमीटर्स पर आवर ला स्पीड ते इतु आयसनिगा को ऐसे चाइना दे दुइशले ताहन मान जागला खोडे सानिसना यंग लॉयल ग्रेजुएट्स खन कोन खान इतिया एरोस्पेस इंजिनियरिंग दे पुरी थाके आसे ताहन की रिक्रूट करि थाके आसे कि फ्यूचर जुदी हसाला भी तो लागि होले असगली तो किना बाचिबो निजुला कंट्री के ओलिबि किना बाचाउ दिला पड़ थान इतिया बरा आर्मी डिप्लॉय करा शुरू होइसे तो इतिया बरा थान तुला पड़ स्टडी करा शुरू होई जासे मान इंडिया दुइशले इतिया इतुला पड़ की गुलेसे तो दुइशले मान टाइम रै जाने ओलिबि इतिया काने दुइशले इतु जुदी लागिसे गोले दु बिशी एकता डांगर डिजास्टर होइनेगा प्रेडिक्ट करेसे इतु फर्स्ट जनाइ दिएसे रशिया यूक्रेन वार खत्म करले करने रशिया और यूएस लगा मजुरे इतिया पीस टॉक बिशी जल्दी होले আছে इतुरे क्रेमलिन इतुरे छिले रशियान बा कोया আছে कि वाशिंगटन डीसी और मॉस्को हन दुइशले ताहन इतु इश्यूज खान दुइशले कोथा करना सॉल्व करले कोशिश करले আছে ना कोया আছে इतुरे ताहन लगा फेस टू फेस मीटिंग दुइशले इतु सऊदी अरेबिया दे होवनिगा कोइ थाके আছে होलिबि रिपोर्ट लाई सबते इदु रशिया यूक्रेन वार चुंदुरिशले रशिया यूक्रेन माजुरी खिलेसे जुंदु यूएस प्राइदु मदद करलेसे दु खत्म करले इदु यूक्रेन के दुइशले इनवाइट करनाइना कोयासे इदु सऊदी अरेबिया मीटिंग दुइशले यूएस और रशिया लगा माजुरी क्रुलेसनिगा कोयासे इते एकता खबर दिदु नाबि कोयासे कि फ्रांस ला प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन बा दुइशले एकता इमर्जेंसी मीटिंग माथिसे कोयासे इदु दुइशले वर्ल्ड लीडर्स खला यूरोपियन लीडर्स खला स्पेशली
এতুটো তান ইউএস প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পৰা কি একশনস লৈ আছে পুৰা দুনিয়া লাপৰি ইটো লাপৰি তান কথা কৰিলে কাৰণে এতু ৰিশলেনকা টেক্স তাৰিফ লগাই থাই ইটো লাপৰি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ওয়াৰ খতম কৰিলে কাৰণে ইউৰোপিয়ান লিডাৰ্স খান কি ইনভাইট নকৰা ইটো লগা পৰিও কথা কৰো নিচিনা আছে নিকা খবৰ জানি পাই আছে ইউকে লা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেয়াৰ ষ্টাৰমাৰ বাদ ইছলে কৈ আছে কি ইউকে দু ইছলে ইউক্ৰেইন গে সিকিউৰিটি গ্যাৰান্টি দে তান লিডিং ৰোল প্লে কৰিনা কৈ আছে ইটো ইছলে তাহান লগা ট্ৰুপস খান সিজফায়াৰ এগ্ৰিমেন্ট ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজতে সাইন হৈছিলে তাহান ইউক্ৰেইন দে ডিপ্লয় কৰিনা কৈ আছে তাইৰ কোৱা ইছলে ইউৰোপ লগা সিকিউৰিটি দু ইছলে ইটো এনশ্যোৰ কৰাইনা কৈ আছে ৰাছিয়া দু ইছলে কি জানে দুসৰা কান্ট্ৰি দিব আৰু কি দেবি এটেক কৰিব পাৰে ইটো কাৰণে ইউৰোপ লা সিকিউৰিটি দু ইছলে সাবো লাগে সব ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ খান বাইনিকা কৈ আছে US আৰু ইউক্ৰেইন লা মাজৰিবি মিনাৰেলস লগা লুইনা তাহান মাজৰিক তা ডিল সাইন হোদাই চলিবি তো ইউক্ৰেইন লা সাইড পৰা ৰিজেক্ট কৰি দিছে ইটো ইউক্ৰেইন লা সাইড পৰা ইটো ড্ৰাফট তো ইছলে ইটো ৰিভাইজ কৰি দিছে কি US খান ব্ৰা ইটো 50% ইউক্ৰেইন লা মিনাৰেলস খান চুনৰিছিলে ৰিয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলস কো আছে ইটো লব মুজে শুলে ইউক্ৰেইন গে আমেৰিকান ট্ৰুপস লগা সিকিউৰিটি দিব লাগে তাহান ব্ৰা গাৰ্ড কৰিব লাগে কোৱা এটো US খান বা মানুহ নিচিনা আছে কৈ আছে একবাৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন লগা ডিল সাইন হৈছিলে US খান দুইছিলে তো দে যাব নিচিনা আছে কৈ আছে এটা US খান বা ইটো ডিল কৰা দুইছিলে তাহান ইউক্ৰেইন গে মিলিটাৰী এইড দি হলে কাৰণে মদত তুইছিলে কন্টিনিউ ৰাখিবলৈ কাৰণে এটো ইউক্ৰেইন লৰে কন্ডিশন ৰাখিছে কৈ আছে কি তাহান মাটি ভিতৰত যোন ৰিয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলস আছে ইটো ইছলে মান 50% ভাগ কৰোনা তাহান কি বিচাৰি ওলাব পাৰে এটো ইজৰাইল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৰাদু ইছলে কৈ আছে কি যদি হামাস খান ব্ৰা সব ইজৰাইলি হস্টেজেস খান দুছিলে তাহান ব্ৰা এগ্ৰিমেন্ট সাইন কলাই সবতে ছাৰা নাই গৈছিলে তাহান দুছিলে হেল লা গেটস খুলি দিউনা কৈ আছে তুইছিলে হেল দুস মানৱ জানে যে এটো যোনটো সিচুৱেচন হ'ব হামাস খান ইটো দুছিলে কোনবাই বাচাও না প্ৰবনিকা কৈ আছে ইটো US লা প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প কি বেছি খুশি আছে না কৈ আছে ইটো স্যাটাৰডে দিন দে তালা তিনটা হস্টেজেস খান ৰিলিজ কৰি দে মদত কৰা কাৰণে ইজৰাকতে তাহান লগা ইটো ডিল দে 19 ইজৰাইলি হস্টেজেস আৰু 5টা থাই হস্টেজেস খান এক্সচেঞ্জ কৰা বাজি দিকিছিনা কৈ আছে আৰু ইজৰাইল সাইড প্ৰাবি 1000 আপৰে পেলেষ্টাইন মানুহ কোন খান তালা জেল দে থাইছে ইটো ৰিলিজ কৰিছিনা কৈ আছে আজি ফুজুৰ দিল্লী NCR দে 5:36 AM নিচিনা দেখতা 4.0 ম্যাগনিটিউড আৰ্থকুৱেক আবিছিলে খবৰ আছে ফিউ আৱাৰ্ছ পিছৰে এক্স্যাক্টলি ফুজুৰ 8 বাজিনা 2 মিনিট জাতন দে আৰু বিহাৰ দে একটা আৰ্থকুৱেক 4.0 ম্যাগনিটিউড লা সেম ম্যাগনিটিউড লা আইছিনা কৈ আছে আৰু ইটো ইছলে বিহাৰ লাগাতাতে 10 কিলোমিটাৰ ষ্টেপ লা ভিতৰ পৰা ইটো মাটি হিলিছিনা কৈ আছে তোমান ইণ্ডিয়া দে ইনিকা ফিউ আৱাৰ্ছ লা গেপ তে দুইটা আৰ্থকুৱেক ইনিকা আহা লাগা দেখি আছে उत्तर प्रदेश लगा गुरु गोरखनाथ धाम को रेलवे स्टेशन दे इरेक्टा स्पेशल ट्रेन चुंदुरिशले महाकुंभ को जगह दे जाय थाके इतु लगा दुईटा कोचेस पैसेंजर्स खनबा पूरा वेंडलाइज कुरिशिना को ऐसे की गाने कुशले इतु ट्रेन दे ओवर रश हुई थाने इरेक्टा स्पेशल ट्रेन ऐसे चुंदुरिशले नॉर्मल ट्रेन लगा अपोर्ड इतु ट्रेन सर्विस दी थाइसिना को ऐसे हुलबी तादिबी मानु ओवर फुल हुई जा करने पैसेंजर्स खान दुइसले भितर देबा विंडो बंद करिया लगा ट्रेन दे जगह নাই ইছুগনা মানুহ খান দুইসলি তুরিবি জবরদস্তি ঘুষিলে করনা ইদু ট্রেন লা উইন্ডো পুরা ভাঙাই দিনা ভিতরে পুরা ভেন্টিলাইজ করিসনা কয়াছে ইতু ইনসিডেন্ট দুইসলে যা কালিলা দিন দিবিসনেগা কয়াছে ইরু খবর দুইসলে সব মানেগে একটা এডভাইস হিসাবে জানাই দিয়াছে ইতু ইসলে মোতারা মাকি হো পারে মাকিবার মোতাই হো পারে ইতু ইসলে एग्जांपल কইছিগলে মানুলা মোতা দুই ভাল আছে কই নিগা কুই থাইছিলে মানুহ খনবা একদিন দিছিল আপনি নদিবি না কোশ্চেন কো পারে ইতরা হুশিয়ার করলে খানে জানাই দিয়াছে এদে इंडिया लगा इनफैक्ट एशिया लगा सबसे रिचेस्ट फैमिली सबसे रिचेस्ट मानु लगा वाइफ कोन मानुषली नीता अंबानी गुनी जानी থাকে তাইকে হুদিশি কয় আছে মানুহ খনবা কি আপনি দুইছিলে যদি আপনি কে চয়েস দিছে গলে আপনি মুকেশ আম্বানি আপনি চুজ করব না প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি চুজ করব কো লাগা ইদুরিছিল তাই হদায় প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি লা তাওর ভাল ভাল কথা কই থানে ইদুরি তাইবরা রিপ্লাই কি করিছে চাইলিবি তাইবরা রিপ্লাই করিছি কো আছে কি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি জি দুইছিলে তাই মহল্লা পুরা কান্ট্রি কারণে বেশি ভাল আছে হলিবি মহিলা ঘৰ কাৰণে উছিলে দু মহিলা হাজবেন্ড মুকেশ আম্বানি দু ভাল আছে নিগা ৰিপ্লাই দিছি গছে বেছি স্মার্ট ৰিপ্লাই দিছি নিগা খুৱাস দিও একটা আপননগে জানাই দি আছে হ্যাকারস খান দুইছিলে কোন ভাবি খুশি না পায় হলিবি কিতাবা তাহানরা বেশি ইন্টারেস্টিং চিজ খান কৰি থাকে তুইছিলে ইদুৱাৰ জার্মানি লা প্রেসিডেন্ট লাগা এক্স হ্যান্ডেল তালা অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল দুইছিলে ইৰ হেক কৰিনা নাম চেঞ্জ কৰিছিনা কৈ আছে Water Resources Department Government of Bihar ইনিগা রাখি দিছিনা কৈ আছে আৰু অলপ টাইম আগে ইটো Water Resources Department Government of Bihar লাগাবি ইটো হেক কৰি ইটো মানুহখন ব্ৰা ইটো হেকারস খান ব্ৰা এডলফ হিটলার গনা নাম রাখি দি থাকিসনেগা কৈ আছে কর্ণাটকা গভর্নমেন্ট ব্ৰা তাহালা স্টেট তে একটা ক্যাসানুর ফরেস্ট ডিজিজ কোনা চুন্দুছিল KFD কোনা কই থাকে और मोस्ट पॉपुलरली मंकी फीवर कोइना जानी থাকে ইতুলা ট্রিটমেন্ট দুইছিলে সব ফ্যামিলিজ খান গে তানব্রা ফ্রি দে দিবনিগা এক্সটেন্ড কৰিছিনা কৈ আছে তুৰিছিলে পুলা বিলো পভাৰ্টি লাইন একদম পোৰ অফ দ্য পোৰেষ্ট মানুহন গে দি থালা ইতা দুইছিলে এবাভ পভাৰ্টি লাইন দে থা মানুহন গিবি ইতু বিমাৰ দুইছিলে তান ফ্রি ট্রিটমেন্ট কৰোইনা কৈ আছে
itu laga vaccination duisile itia karne currently Indian Council of Medical Research khanba development kui thagi asna ko ase duisile tahan itu dawai duisile itia karne banai thagi asniga ko ase Arunachal la Christian body bra ajila din de Arunachal Pradesh te 8 hours la hunger strike kui thagi ase itu duisile tahan 1978 la anti conversion law la against it than to hunger strike to kuri ase itu jundu duisile tahan laga court pra itia itu tahan la government gi tu laga jundu draft rules ase itu duisile finalize kurbi 6 mahina bidore 6 mahina bidore ninga kwa bishire itia Arunachal Pradesh la Christian forum khanba itu step lo asna kwes tanbo kwes ki tu ek tu ishile nam di ishile freedom ase itu ishile Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 kuna holibi actually tu freedom naina kwes itu bra tahan religion chundu practice kuri thage itula freedom khotom koru bina ko ase tahala chief minister wadu ishile itula aporde tahan concern khon lode kotha koru bini ga du kui thage ase hulbi khobai thalai sapte March 6 la din de chite tahala assembly session wo chundu de tahan itu ek tu ishile kotha kurna discuss kurna pass koru nishna asina ko ase to implement kurle garne itu de assembly ta gherao kurbo round kurbo itu protest koru bini ga tak itia kotha ola ase itia garne tu ishile tu ek tu ishile tahan bra ko ase ki tu jodi implement kurishile itu bra ekta religion ba dusra religion de conversion kura itu ishile force by inducement fraudulent act inga koina itu punishment khabola asniga ko ase Manipur de ishile ita president rule lagai dia bishide tade alag alag jade especially Meitei dominated valley districts te beshi protest hui thage ase itu ishile tan president rule du ishile hatai dibi guninga demand kui thage ase iture maki man hon du ishile ga jaga jaga de buina tan tu protest kui thage ase ko ase central government la tu decision du ishile itu revoke korle garne ko ase ar popular government chindu ishile public pra elect korala government ase itu wapas ani dibiniga demand kui thage ase whereas Kuki community manu khan ba duishile Kuki dominated area han ba duishile itu central government la decision duishile appreciate ko ase tan ba duishile ko ase ki tu anadu bal ase ar itu tande itu problem duishile solve kudbiniga ko ase Ajila last code ishile February 9 2025 te Chumukirma district under de Tilaka village te ekjon nijor husband bra nijor la maki ge morai dia itu du ishile ta Sukomi village council maki la posti bra du condemn kore ase itu brutal murder itu heinous crime du ishile itu kitabi mala society de jaga na theule na demand kore ase itu murder du ishile barbaric ase ar itu kitabi forgive kro na pra ekta crime ase na ko ase kundu incident de nijor laga posti la ekta innocent daughter ge ar tai laga unborn child ge itu motawra morai dishe idur village council bra itu monstrous act la against justice karne demand kore ase idur bosti manohan bra koyas ki law enforcement agencies khan bra itu dual murder duijun manu ke morai dia itu case tu ishile bhalba investigate kor lage aro itu guilty kraman du ishile highest punishment diwola ina ko ase itu ishile severe punishment diwola ina ko ase aro itu de caution kore ase jodi itu manu ge মাফি দিখাবলে কোশিশ কৰিছে বলে এটো দিছিলে জাস্টিস লা বিট্ৰেল হ'ব আৰু এটো দিছিলে ইনোসেন্ট মানুহ মৰি যা তাইকি ইনসাল্ট হ'ব নেগা কৈ আছে ইদৰে মলাই তো শৰ্ট কোড দিছিলে খতম কৰি আছে লাষ্ট সেকশন সবকে বেছি খুশি জনাই দিছে মই নেক্সট কৰিম তো আপডেট ল দেৰ লক কৰিব